lagi namanya jalan-jalan sama dia. Jadi hari ini aku jalan-jalan ditemenin sama dia. Mama. Oh, Bali lewat Bali. Ini naik taksi guys. Sehabis naik helikopter, aku kembali bertemu dengan Precious, wanita yang tangguh, orang asli Victoria Falls ini yang sudah seperti saudara dekat sendiri. Jadi hari ini aku menemani beliau pergi shopping, ke bank, makan-makan, sambil eksplor suasana dan kehidupan desa di Vic Falls. How you feeling? Great. I'm happy that you are here. Yeah, me too. Lapha is also the language. Iwuthatha ubhadala ntatha esigqokweni lesi. Esigqokweni lesi sesayidini nina. Okay, we're going to eat rice. Oh, Yeah, Khona apha ishophe nalesi do esikhayi. that one. Princess. Hello. Princess, are you happy with your life? Yes, I am happy. You happy? Yes. How much happy? 100%. 100% happy? Yeah. Wow. Princess is counting money. Now, this La. Sorry. Sesamba sixoxa. Princess is counting money. She has a lot of money. 20. Wow, she has a lot of dollar. Wow, she has a lot of dollar. Wow. Oh yeah, you shop a lot today. Yeah, I shop a lot. I'm preparing to go Where to go? Where? to university. Ah yeah. How will you go to university in Great Harare? I will Great take a Zimbabwe. bus. Mm-hmm. I will take a bus. Alone or No, my young sister will accompany me. which young sister? The other one, my uncle's place. Oh okay. Good luck with your university. Thank you. You have a safe journey Ah, when you are returning home. safe journey. Yes. Ma? 24. Di negeri yang dulunya pernah mengalami hyperinflasi ekstrem, ngambil duit di ATM sini itu casnya gede banget. Saat mampir di bank, aku ingin mengambil uang dari ATM di sebuah bank Zimbabwe. Biasanya aku pribadi jarang menggunakan bank untuk bertransaksi. Tapi berhubung uang cashku mulai menipis, apa salahnya mencoba? Pas aku coba ambil duit cash, ada pilihan mata uang ZiG dan US dollar. Lalu ku pilih tarik 100 dalam mata uang US dollar, ternyata komisinya ya ampun, kena komisi sebesar 7,85 US dollar. Artinya kena biaya komisi lebih dari 7%. Belum lagi biaya tambahan dari bank lokal yang sebesar Rp25.000. Ya udah deh, aku batalin aja. Mungkin nanti di Zambia biaya tarik tunainya lebih murah karena setiap negara memang punya ketentuan biaya ATM yang berbeda-beda. Hi. How are you? What are we doing here? We are shopping. We are shopping at TM Pick and Pay. Malam harinya, aku makan malam sambil kumpul-kumpul barang bersama keluarga Tabi. Sebagai seorang traveler full time, aku mesti bijak dan hemat dalam pengeluaran. Di negeri yang menggunakan mata uang dolar seperti Zimbabwe, ya apa-apa terlihat mahal, terlebih kalau dikuruskan ke dalam rupiah. Kadang aku masak sendiri, kalau gak mood masak ya beli makanan. Untungnya harga burger yang aku beli dari supermarket di sini masih standar, gak mahal-mahal banget, cuma $2 aja. Selain itu, aku juga gak setiap hari makan nasi. How much you sell? $2 slice. For whole is $20. Sementara itu, sambil memperhatikan si Tabi yang sedang sibuk memanggang kue di malam hari. Tabi punya usaha kecil-kecilan di bidang kue dan menjualnya ke orang-orang sekitar. Dia masih sangat muda loh, usianya baru 23 tahun dan pekerja keras. Impiannya adalah punya bisnis pabrik roti dan kue di suatu hari nanti. In the Horn of Africa, voices rise. Hi, Precious! How are you? I'm good. Good. Are Are you happy today? Yes.
I am. Yeah. Thank you. Thank you Okay, see for you. coming to see me. Ah. Oh. How was the day? My day is good. What Day about is good. you? Take us a make it to take Okay. a picture. Sure. Hi. Sore hari ini Precious mengajakku untuk mampir ke rumahnya sekalian jalan-jalan sore hari. Yeah. Where are you going? Going home to your place. To my place. Okay. Let's go to my place. There is noise that side. Okay. You feel good? Yes, I feel good. Hi, Simalapa. Wait here. Untuk menuju ke sana, kami mencegat taksi terlebih dahulu. Di Vic Falls, taksi online nggak tersedia, hanya ada taksi-taksi pribadi yang banyak berseliweran di jalan. Tinggal menunggu saja di pinggir jalan, pasti ada yang lewat. Where is the taxi? Yeah. Where is the this one? This one, the black one? Yeah. Oh, let me check this. Yeah. So you stay here? Yes. I stay here. This is my home. This is your home My uncle. with your uncle. Yes. And with the children. Yeah, these are my young sister's kids. Okay. This is Chloe. How are you? How old are you? 3 years old. What about Wow. you? How old are you? 5. Oh, 5 years old. And what is your name? Hmm? How come you Christian? Christian. 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 Yes, Christian. Then this one is Chloe. Who? Chloe. Chloe. Christian or Christian? Christian. 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 Do you say chocolate or chocolate? Chocolate. 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 Yes. Chocolate. Chocolate. You say chocolate. 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 You say chocolate. 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 Then Christian. Chris, not Christian. Chris. Yes, Christian. You say Christian but Chris. Christian. Yeah. Do you say charming or charming? Charming. So why Chris? Not Christian. charming, not charming. So this Christian. In English, T is S and T. It is pronounced the same. Where are you from? Ask him. Where are you from? I'm from Indonesia. Indonesia. Very far. Indonesia. Do you know where Indonesia is? No. Seriously, you don't know where Indonesia is? In European countries. Oh my God. In Asia. In Asia. Do I look like European? Okay, guys, I look like from which country? You look like from Korean. Maybe she watched too much Korean drama. Yeah. So I look like Korean actress. Yes. Like Korean artist. I look like Korean actress, yeah. Yes. Who is Korean actress? Look like me. You saw. I forgot the name, but there was this short soapy where the girl used to play with a boy like this age. Then when they grow up, the mother of the boy didn't want the girl to be married by him. Oh, Like they grew up as friends, but when they are older, the boy wants to marry his friend. Mhm. Then the parents
refuses. So they Because? started fighting because the girl had no parents, so they didn't want a daughter-in-law who has no father. Like they say, those who have no fathers, they are not for identity. I didn't Yeah. watch this drama. I forgot the name of that story. It was nice. Look like me? Yes. I look like Korean actress, guys. Yeah, like Korean artist. No Chinese. No, I don't look like Chinese, yeah? No Chinese, No, I no. don't look like Chinese. Korean. Okay. We are going to the market. Hello. We are going to the market. Woo! Hello. You shop. We are going to the market. See the market. Yeah. Inilah pasar tradisional di desa Vic Falls, di mana toko-tokonya masih sangat sederhana dan tradisional. Di area ini, para pengusaha lokal menjual berbagai barang sandang seperti pakaian, sepatu, sandal, tas, dan kebutuhan lainnya. That's other side. There is nothing. We can turn. We can back. Yeah, we can turn back. Come back. Yeah. Let me ask something. Wait a bit. Hello. How are you? You don't have size. Size one. Okay. Yeah. Let's go. Let's go back. Let's go back. Let's go back. Hello. Yang menarik perhatianku, meskipun infrastrukturnya masih kurang madai, tapi respect banget sama kebersihannya. Di mana-mana, sekalipun di pasar tradisional seperti ini, tidak kujumpai sampah berserakan. Semuanya tampak bersih. Tidak begitu banyak orang-orang yang berlalu lalang di sini, mungkin karena saat ini sudah pukul 5 sore. Di sini aku menemani Precious berbelanja kebutuhan sebelum beliau kembali ke kampus untuk kuliah. Let me ask another question here. What do you want to buy? I want to buy a suitcase. Oh, suitcase. Yeah, they say there's 30. E25 is this one. No, this one. You mean this one? This one. It is fine. What? Oh, they are going for 30, the first one. And then you take back the second. What about the third one? 40, the last one. Akhirnya setelah bernegosiasi dengan penjual, kami mendapatkan koper yang kami inginkan. Karena ukurannya cukup besar, kami meminta agar koper tersebut diantar langsung ke rumah. Setelah itu, kami pergi mencari makan. Di negara seperti Zimbabwe, sebagian besar warung di pinggir jalan hanya menjual makanan jenis fast food. Tidak ada warteg di sini. Masih mending kemarin di Ethiopia atau di Tanzania. Di sana masih banyak kujumpai warung-warung kecil yang menjual makanan tradisional. Smelling good this side. Smelling good. Yeah. Yeah, it smells so good this side. Also, do you like chips? Yes. I like potato. I like But they are not healthy, remember? Yeah. Oh, Yeah. it's ready. It's ready. Ma? It's Pakistan. How are you? It's a lot weekend. Yeah, here's our food now. Yeah. Now we are going home. Yeah. Cheese. Cheers. You want to spirit under vast skies. From Savannah. Jarak dari pasar ke rumah tidaklah terlalu jauh. Setelah selesai mengajak Precious jalan-jalan dan menghirup udara segar di sore hari, saatnya kami kembali ke rumah beliau. This side. We are lost. Yeah. Hello. Ya mau lijan apa putih? You okay? Yes, I'm okay. Seorang wanita yang tangguh, kuat, percaya diri, dan yang terpenting jiwanya sangat positif. Precious selalu tersenyum dalam menghadapi apapun yang terjadi, ditambah semangatnya yang besar untuk terus belajar. Kadang aku malu dengan diriku sendiri, yang begini saja aku kadang masih sering mengeluh.
Sekilas tentang Precious, beliau bernama lengkap Precious Ndlovu, lahir dengan kondisi langka yang disebut sebagai osteogenesis imperfecta atau penyakit tulang rapuh pada tanggal 16 Maret 1985 di rumah sakit Hwange, dan sejak saat itu tinggal di kota Victoria Falls. Hidupnya penuh akan perjalanan tentang ketangguhan dan iman. Pada tahun 1995, saat beliau berusia 10 tahun, ayahnya kehilangan pekerjaan. Setelah orang tuanya berpisah, Precious tinggal bersama dengan ayahnya karena sang ayah berkomitmen untuk menjamin Precious tetap mengenyam bangku pendidikan. Namun sayangnya dikarenakan keterbatasan keuangan, beliau terpaksa berhenti sekolah. Pada tahun 1997, beliau pindah ke desa terpencil di daerah Bingah dan tinggal bersama ibunya. Hidup di desa memang sangatlah sulit, khususnya setelah sebelumnya tumbuh besar di kota. Precious menghabiskan 10 tahun tinggal di sana tanpa akses pendidikan. Pada tahun 2004, beliau menerima kabar yang sangat menyedihkan bahwa ayah sudah meninggal dunia. Precious kembali ke Victoria Falls pada tahun 2008 dan tinggal bersama bibi serta saudara sepupunya. Pada tahun 2009, melalui bantuan gereja, Precious mendapatkan beasiswa dari gereja untuk belajar teknik sebagai seorang penyandang disabilitas. Beliau diberi kesempatan untuk belajar teknik menjahit di sebuah sekolah. Meskipun telah kehilangan banyak tahun dalam pendidikan formal, Precious tetap bertekad dan berhasil mempelajari keterampilan baru. Hingga pada tahun 2023, beliau menerima beasiswa di kampus Universitas Groote Zimbabwe. Pada tahun 2025 ini, beliau memasuki tahun kedua pada program Sarjana Sains Kehormatan dalam bidang karya sosial, yang merupakan impiannya sejak lama. Selamat ya Precious sudah mengejar cita-citanya. You come here. Just see you. Let's go that side and see what is she doing. Aku sempat berkenalan sebentar dengan saudara perempuannya di sini. Namun hari sudah semakin gelap, hampir jam 7 malam, jadi mesti cepat-cepat untuk kembali ke rumah Tabi. Ya, ini aku sedang naik taksi sendirian di dalam mobil. Di ibu kota Harare saja sudah cukup gelap, kalau sudah petang, apalagi di Victoria Falls. Tambah lebih gelap gulita lagi dan sepi banget. Penduduknya aja cuma 30.000 sampai 40.000-an aja. Aku sendiri nggak pernah keluar malam di atas jam 7 malam. Di Vic Falls kotanya memang tergolong aman, tapi ya tetap saja sebagai orang asing, apalagi cewek yang sering kali jadi pusat perhatian, tetap saja aku hanya keluar pada pagi sampai sore hari aja. Lalu salah satu hal yang menjadi perhatianku, meskipun suasana di sini masih terkesan desa banget, tapi mobil-mobil yang kulihat justru rata-rata bagus dan modern, termasuk taksi yang sedang kunaiki sekarang. Sebelum gelap, ini jam 7 kurang 5 menit, jadi sebelum gelap harus pulang. Ngeri di negeri orang kalau sendirian. Nah, udah mulai gelap, jadi jam 7 malam kayak gini. Jam 7 malam kurang 5 menit sih, udah mau maghrib. Lihat sih dia joget-joget nih. Ha, you dancing? Ha. Sore-sore menjelang maghrib, berjumpa kembali dengan si Dudu yang lagi joget-joget di halaman rumah. Biasa, orang-orang Afrika di mana-mana rata-rata memang pada hobi banget joget-joget. Ya, aku sekalian diajakin joget-joget juga nih. Maafin diriku ya yang gak bisa joget-joget. Jadi jijik banget deh sama jogetanku sendiri ini. Tapi jangan dipandang jogetannya ya. Hal lain yang menarik perhatianku di sini adalah banyak banget orang-orang Afrika yang berpostur besar dan tinggi-tinggi, termasuk ceweknya juga. Kalau di Indonesia sih biasanya ada anggapan kalau orang-orang desa dipandang kurang gizi sehingga pertumbuhannya kurang optimal. Tapi di Afrika tidak begitu. Di desa-desa Afrika sekalipun banyak sekali kulihat orang-orangnya berpostur tinggi dan besar. Udah gitu badannya lebih kuat lagi. Ya termasuk salah satu kawanku ini, si Dudu. Tingginya jauh di atasku. Padahal tinggiku 165 cm. Kalau di Asia udah termasuk lumayan sih. Tapi kalau di Afrika, aku seringkali merasa kecil dan pendek, dan seringkali merasa lebih lemah. Kok bisa ya? Padahal mereka makannya sederhana aja, seringnya makan saza atau tepung maizena. Apa karena makan makanan di sini masih lebih alami daripada di Asia ya? Yeah, sing it for him. You look like We don't want anything nice. We just want something where we can actually go. You look like monkey. Lontano, tate.
Sevelir can feel me. Dan solet can feel me. Di rumah sepi banget, jadi ya kami bikin rame sendiri aja, bernyanyi berdua sama si Dudu. Mau surfing, browsing internet, tapi di sini nggak ada wifi. Pakai data pun mesti hemat-hemat, karena harga paket internet di Zimbabwe mahal banget sih. 10 giga harganya $13. Tapi ya bagus lah, ambil sisi positifnya saja. Waktuku jadi lebih berkurang dengan candu internet. Tinggal di desa memang tidak sekeras seperti hidup di ibu kota. Meskipun sarana dan fasilitas di sini terbatas, hidup terasa lebih santai dan slow. Tapi ya lebih baik jogetin diri sendiri saja daripada jogetin rakyat. Oke deh, malam ini cukup dulu ya ceritaku di Victoria Falls. Besok aku mau pura-pura sok sibuk. Terima kasih sudah nonton. Dah.